il y a énormément d'anomalies et je sais de quoi je parle. Cette histoire, par exemple, de 94 milliards de dettes, il va falloir répondre à cette question. Maintenant, il y a un bilan 2013 dont je dispose moi-même, il est chez moi. Faute de ne pas ramener ce bilan-là que j'ai mis dans un endroit secret, je n'ai ramené que la feuille où figure ces 94 milliards. Voilà les 94 milliards de dettes à partir du moment où il y a 94 milliards de dettes et que la JSK dispose d'un capital de 80 milliards, donc la société est dissoute. La JSK, la société a été dissoute en 2013 parce que le capital a été bouffé par les dettes. Donc aujourd'hui, dans l'intérêt de la JSK, pour ne pas mettre la JSK dans des situations très difficiles. Il va falloir essayer d'adresser le حساب et que la JSK puisse redémarrer dans de très 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 bonnes conditions. Encore une fois, je ne suis ni actionnaire, ni membre du CSA, ni membre de l'Assemblée générale. Alors que j'ai été ancien joueur, j'étais dirigeant, j'étais vice-président, j'étais président, mais je n'ai jamais fait partie de l'Assemblée. On m'a écarté de l'Assemblée. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'intérêt, encore une fois, de la JSK, dans l'intérêt suprême du club JSK, pour tous les amoureux de tous ceux qui aiment la JSK, il a moi personnellement, j'ai peur de tout ce qui peut arriver dans quelques temps. Et c'est la JSK qui va trimer. C'est la JSK qui va en payer les conséquences. Et nous, en tant qu'enfants du club, amoureux du club, donc j'en appelle, s'il vous plaît, j'en appelle aux membres de la société civile. Quand je dis société civile, c'est-à-dire j'appelle tous les gens intègres de haut niveau, je dis bien de haut niveau. Magistrat, professeur, médecine, professeur en géologie, en tant qu'avocat, patron d'entreprise et tout, de venir. Et à cette commission composée de gens j'allais dire, de personnalités de la société civile de la wilaya Tizi Ouzou, de créer une autre commission composée essentiellement de commissaires aux comptes, de comptables et tout ça, pour prendre en charge ces bilans de 2010 à aujourd'hui, de les éplucher convenablement, éplucher tous les dossiers. Ça ne veut pas dire qu'en faisant ce travail, c'est pour mettre des gens dans l'embarras. Non, c'est pour que les supporters sachent que ces gens-là qui sont passés n'ont plus le droit de revenir pour prendre les rênes du club. Par leur mauvaise gestion, par toutes les anomalies qui ont été commises au niveau de la JSK, ces gens-là puissent, une bonne fois pour toutes, disparaître à jamais des radars de la JSK. Mais dans l'intérêt, encore une fois, dans l'intérêt suprême de la JSK, j'en appelle à la conscience de tout le monde. Si vous voulez que la JSK sorte de cet engrenage, de ce pourrissement qui risque de nous mener vers une impasse, je vous demande encore une fois de réagir. Maintenant, cette commission qui s'équivalent à un truc, j'en appelle au premier magistrat de la wilaya Tizi Ouzou de convoquer ces gens-là, de prendre... quitte à les convoquer, je ne veux pas savoir qui c'est qui peut décider de la création de cette commission. Mais
elle doit être créée parce qu'encore une fois, tout le monde, je dis bien tout le monde, est supporter de la JSK, tout le monde aime la JSK. Que ceux qui aiment la JSK viennent au secours de ce club pour le faire sortir de cette crise qui risque, je dis bien encore une fois, qui risque de perdurer et qui risque de nous mener vers une impasse, peut-être même vers les années où la JSK a vécu des moments très, très, très difficiles et nous allons être la risée de tous les détracteurs qui nous attendent au tournant pour que la JSK disparaisse de ce circuit de football national. S'il vous plaît, ما هذا كنا ربي وغرف الدار الصواب وغرف الدار الصواب ورحت دات في كلمة فوس المعاونة يتربع تاكي لا JSK ما هذا كنا ربي خاطر ماشي يود أكيني la JSK elle a été créée par des grands joueurs, elle va mourir avec des grands joueurs. يمشي لنا ميكا ذاكي تزران بليك ذاك الشد يوكلنا تنغن يوكلنا تنغن دونك الساكي إلى أنفكس أدفدنو كيركازن يولمن يوكلنا نشوف عترفع ثاكينا سي الحرسكي كويثلا ما سرضيو النظام أكيني لا JSK لا عمرك تشيون نكاسينا لا JSK إفكتيفمون تساعد الحق لا عمرك تشيون ما يكون ويش يتشان يكون ويش يتشان تاتو تشارع يكون ويش يتشان. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la JSK, elle est orpheline. Le cercle de la JSK en 1900 était récupéré. Le terrain kif, même s'il existe, c'est le terrain qui est même pas la journée. 35 سنة في الناس. أكون يهضر بي، أدروح نرجعني ولمن نكاقلنا ونتي. واللي غاكد فلان ولا كد فلان. Je défends mon club, parce que du club, nous, des litres. نكيني وقاد يقارن على اساس الدار على اساس البار السنين نكيني ذا اساس بوخام طوك اللي ذاكي وتشجع غير لا JSK اتوضع لي حاله قلت لا سي وتشجع غير سمث ما ثموث ليستوار من باردونرا با اخاطرو دني غانا اساكي قرا كي قرا كواليو اقرويو ظفر داس نكديني غايني لان اكل تفغوتفا ميدني غايني لان ميدنا تيزت ومن بعد داك اللي سيقراو قبالي مش بلاغ وفغوني عيت نكيني أكاكيكي وكذا كي أنا طبيلي الفلي شوف واش ميدكش مع ترفعتكي أخاطر نكيني ضراثن ضراثن أخاطر ماش قارن فلان يغرق أشتي بورا يوكلو ديك شمال لا JSK زرا ما شغل يغرق تبورا باسكو بدك باسكو المولود يبود اسمي لا بريزيدون لا JSK سي بور سو كي ناياوي اسمي لا بريزيدون لا JSK je suis le seul président depuis la création du football national, a remboursé la fédération. Pour les frais de mission en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a de surf à la fédération. Le financier de l'époque, il n'a jamais vu un président rembourser la fédération. ناسيه بيش كده خميد الكهرباء كده دي قبل التاريخ ددته البولد ماشي ده ما كان وقال سيقارن يتخلص 80 مليون إيوا كنا خاطر عفاش تلقى ديفوندي مليار عفاش تلقى قيم وين يبغى غادي يصاب بلي 80 مليون ترسق غادي يروح هزكا البيرو دي ريكوبيري الكونترا لان وقال يعطينا سي لا بروميير فوا دون ليستوار دو لا JSK يهضرنا فو سالير ديالو مليون راقدين لا عمر زرينا شحال يستوشي فلان اي قاعد دندي لا JSK لا عمر يدنا شحال يستوشي مولودي بولا تافعان يتخلص 25 مليون شهر اسقاني يستوشي 80 مليون لو كونترا تاع البيرو اثنا نمشيو وياك واللي بغانا نديرو حتى ديالو المولودي بود يصفى وكان يسقان البورت مالور اسيني غادي ديما لا بيسكا خاطر نكيني ذا بورت مالور ارد الاخبار فاكين وروحت اسلتنيا في السبعه اربير تلفزيون جي لونسيان كي فيها تو الموند وين يبغانا تروح ايدي قافل ادي روح اسلتنيا في السبعه تمديث ادي عدي دي تلفزيون اكودي ذين نزر انويدي ماكورن ادوالتي وين ادي روحن ادي يجلس وين كلي سينان المولود بود سي ان مينابل سي ان مسكا وين ضعني الى قد يدو اسواليغ ددس المولود اصغر شو يسحماي عطاو دوشي سلاكي عطاو دوشي سلاكي مازال ويا او دولا كاتاكي باش تضرب دو كي جو با ماذا الكازيك لا إنايا سي ان مينابل سي ان مسكان